Nga ni ra akong ginabuhat adlaw-adlaw sa ira mo mata o sa ira pod mukaon kay mag-abli sa tindahan. Mga unta ninyo mga choy, kay basig gigutom na pod mo diha. Bitaw mga choy, na ako diri karon sa among balay nagipahimo. Isag wala pa ni matapos mga choy, medyo okay naman pod. Mao nang wala pa may makatrabaho og padayon kay nagtigom pa malagi mig kwarta para mapadayon na namong pagpatrabaho sa balay. Og labi na pangarap pod na ako ni nga balay kay sa una gapuyo ra man lang kita sa lisod na balay no. So napasalamat gyud ko sa taas nga giubanan gyud ko bisag unsa ka lisod. Og labi na sa among business wala gyud mi pasagdi sa Ginoo og dako pod na og pasalamat og dako na og pasalamat sa pamilya nga nakatunong ko sa pamilya nga maayong tao og labi na sa akong asawa grabe gyud kabuotan og nagpasalamat pod ko sa iya tanan nga kung wala siya dili pod ko maingani og naningkamot man pod ko og wala man pod ko nagpasagad para sa iya og labi na sa among negosyo og labi na ako'y nagabantay ani sa among business karon og kanipod nga negosyo namo mga choy mga ma'am sir mao gyud ni akong tabang sa mua og mao gyud ni nga nakatukod mi og balay siya ang hinungdan unya mga choy dili gyud nato pwede pasagdan ang atong negosyo og labi na dili pod nato sa gulan og bisyo og binuwa nga atong business no. Kung namoy plano magnegosyo mga choy, padayon na ta. Og namoy plano pamaliton para sa inyong sulod sa inyong balay og unsa inyong pangandoy paliton, ayaw mo gasto. Mas maayo na magtipon mo onya plano mo sa inyong mga plano sa inyong kinabuhi, padayon na ta. Kaya ako sa una mga choy, bisag asa ra ko mosulod, may eskwelahan man na or opisina, police station or unsa pa diha, ako gyud nasudlon sa una para lang gyud makalat og para ma-prove nako sa ilaha kung unsa kaligit ang among negosyo. Mao ni mga choy na nagpasalamat po ko sa tanan ng mga reseller namo og nang order nag-walk-in diri sa moa tindahan. Dagan salamat sa iyong tanan kung wala mo dili pud namo ni makabot ang among mga pangandoy na makatukod og balay, makapalit motor o makapalit man og alahas. Dagan salamat sa inyong mga choy. Og kung kamo namoy plano, bisag gamay ra na kantidad mga choy sa inyong pagnegosyo pagsugod, dali ra gyud na kaayo kay kami gani sa una mga choy. Istoryahan ta mo sa tinuod mga choy. Ang among start sa pagbusiness ani mga choy 5,000 lang pero wala gyud mi nagtuo og wala pud ko nagtuo nga ingani nakadako og nakapatukod nami og balay og nakapalit sa among mga gusto. Og dagan salamat sa inyong tanan og grabe pud nako napasalamat nga nakatunong pud ko sa tawo nga maayo sa atoa og labi na sa iyang pamilya. Grabe gyud ako nagpasalamat, grabe kabuutan. Grabe gyud nila kabuutan sa kuha og grabe pud nila kabuutan nga pamilya. Dako gyud ako napasalamat. Og amping mo kanunay mga choy, kung namoy plano sa inyong mga kinabuhi, padayon ra ta kay basig paboran ra ta sa panahon, makalambo ra ta sa kalisod. God bless sa inyong tanan.